pistol khobwi khoroksa siklano romwi amchaini lukurog kisa butok khwlai policeni yago yapharwi Patikha teliamura thana amchaio khobjak hadrai amchaio Patimani kokyaphang chiri shawi manka gumuti hangkor ompi nogor amchaini Falgunhori Jamatia umor thamchiba bakra nogo cha sal changjawo Chuak nwngwi pandawo kisa kokyaphang laikha Abo bai tung khwlai Falgunhori Jamatia yakni Silai tiklaima bai amchaini siklaro kuthum lai Falgunhori Jamatia no rom laikha tei bini yakni Silai segina laikha asa simia bulai toglai Falgunhori Jamatia ni yathek swbaijagwi laikha Kokta mamani thangwa soikya teliamura thana ni police pistol khobwi kaisa kartos tei siklano romwi thana utlangi thangka sak deraja Falgunhori Jamatia no pula teliamura hospitalo tlangjaka ulo kokti salni phungo GB Saknai nogo refer khlai rwkha Patimani tei teliamura thana ni police shaka सुबह तकरीबन 6:30 के आसपास हमको सोर्स द्वारा खबर आया था कि hadrai एरिया में एक पब्लिक के साथ एक बंदा झगड़ा करते हुए थोड़ा मारपीट हुआ है। जैसे ही हमको खबर मिला है कि हम लोग तुरंत वहाँ पे पहुँच गए। हम लोग पहुँचने के बाद ये मिला है कि वहाँ पे एक बंदा को थोड़ा वो मैन हैंडल किया था पब्लिक ने और वो उसको हम लोग गिरफ्तार कर लिया और उसके साथ एक 7.65 का पिस्तौल भी मिला। वो इंजर्ड है तो इसलिए हम लोग उसको तुरंत हॉस्पिटल में शिफ्ट किया हुआ है। तो अभी हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। सर इसका पैर भी टूट गया है? नहीं, पैर वैर नहीं टूटा है, थोड़ा इंजरी हुआ है, थोड़ा ब्लीडिंग हुआ था, टूटेगा वैसा कोई अभी इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं। तो अभी कर रहे हैं तो बेसिक इंजरी है, वो इंजरी के बाद ट्रीटमेंट के बाद हम लोग उसको केस लेंगे। सर जो वेपन मिला उसमें से क्या मैगजीन वगैरह कुछ मिला? नहीं, उसमें एक राउंड था, वो हम लोग अभी किया हुआ है। पूरा इंटरोगेशन के दौरान अभी पता चलेगा कि क्या उसके पास और राउंड है। मैगजीन मिला क्या उसके साथ तो मैगजीन नहीं, अभी तो वो हम लोग इसी में इंटरोगेट कर रहे हैं। सर ये कि 9mm पिस्तौल है ये? 7.65 mm है। बारे कोई ओम्पी नाम की तुम्हारा? फाल्गुन की তোমাদের কি দেওয়া ছিল? এলাকাবাসীদের বক্তব্য তোমাদেরকে বন্দুক বলা ছিল? আমি জানি না। আমি জানি না ভাই। মারছে কি লেগে তোমাদের? মদ খাইয়া বিয়ার খাইয়া আতাল মতাল হচ্ছে হেরা। মদ খাইয়া মারছে কারা? আমি দেখলেছি না, না পাই। আমি ঘুমের সময় করতে পারি না ভাই। আমি নিশা একটু বিয়ার টিয়ার খাইয়া একটু নিতাল হয়েছিল। এটা করতে পারি না, কয়জন মারছে সেটা হয়েছে আমি করতে পারি না। বেঙ্গালিছে এখনো আমার লড়তে পারি না। কি কারণে মারছে কইতে না আমার কি লাগে ফাঁসাইছে না, আমি একটু ঝগড়া হয়েছে দূরে, মানে মদ খাইছে একটু, মানে কি লাগিয়া ঝগড়া হয়েছে যে আমি করতে পারি না। তবু মানুষের একটু মদ খাইলে তো একটু ঝগড়া হইতে পারে মানুষের, মানে যে কোনো লগে আর কি। তোমার বাড়ি কই? অম্পি। নাম কি দা? ফাল্গুন জমাতিয়া। ফাল্গুন জমাতিয়া। হ্যাঁ। কই আইছো? আমার শ্বশুর বাড়ি। শ্বশুর বাড়ি কোন জায়গায়? hadrai। তুমি মারছে কি লেগে তোমার এমনটিকে? কি কারণে মারছে? জানি না ভাই, আমি কি লাগিয়ে মারছে আমি ঠিকভাবে করতে পারি না। তবে আমি তো একটু আমার বাচ্চা মায়া লাগে আসছিল, এদের আমার Yang teliamura thana police pistol ni magazine tabo burutugoi karimaya khon shawi manka Falgunhori Jamatia ni mungwi gumuti hangkuni kereng thana o case kwlaijak tongo hnai phia sumuke asai tongo Falgunhori Jamatia boroni pistol manka o pistol bai kerengjak tai sab ro tongi man teliamura thana police abono chiri nai tongo tabo